जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज जानुआरी 25 तारिख शनिवार 10टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर नजर पकाइबा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव में करेंगे। चलतु आज सकाळ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, बैंक कर्मचारी बेसरे आसिले एटीएम टेकी नहीं फेरार हो गले। पुणी मातिलेणी एटीएम लुटेरा। भुवनेश्वर सामंतरापुर एटीएम ताड़ी फोपाड़िले गंगुआ नाଳରେ। 4 जण मुखाबिंधा दुर्बृत्त किभଳି विलंबित राति लुटिଛନ୍ତି लक्ष लक्ष टंका, एहार प्रमाण कैद होइछि सीसीटीवी रे। पुलिस रो कहिबा अनुसार काले लोके लुटेरांक उपरे संदेह करिवे, सेथिपई एटीएम रे टंका लोड करिया पई आसुथिबा बैंक कर्मचारींक पोशाक परिधान करथिले। एटीएम भितरକୁ सिना पसिगले, हेले एटीएम रो टंका चोरी करिवाको असमर्थ हेले। तेणु कौनसी उपाय न पाई संपूर्ण एटीएम को ताड़ी नैथिले ओ एक चोरा डाला ऑटोरे लोड करी फेरार होइथिले। गले कथा एतिकिरे सरी नथिला। एटीएम मेसीन को नहीं गंगुआ नाଳ निकटକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏହି दुर्बृत्त। सेठारे मेसीन को भांगी ता भितर थिया पाखापाखि 10 लक्ष टंका नहीं फेरार होइगले। परवर्ती खबर, अधिक दाम रे मद बिकिले दृढ़ कार्यानुष्ठान। असाधु भावे अधिक दाम रे मद बिक्री कले नियाजिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान। अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यही सूचना दैछंती। सरकारक निर्धारित मद दर ठारू 1 पैसा अधिक नेबा अधिकार कौनसी डीलरंकर नाही। किछि जगार मद दर वृद्धि होइछि, एहा सत्ते राज्यर किछि असाधु व्यवसायी मद चढ़ा दर बिक्री करुछंती। एभଳି किछि अबकारी विभाग नजरକୁ आसीथिबा मंत्री कहिछंती। गंजाम जिल्ला रे एभଳି गोटिए दुईटी मामला आसिबा परे तुरंत पदक्षेप ग्रहण करा जायथिबा अबकारी मंत्री कहिछंती। परवर्ती खबर, 20 टंकारे 4 मास गपिबे जानिले खुशी होइजिबे यूजर्स। मोबाइल यूजर्सक पई नुआ नियम आनिछि ट्राई। एणिकी आउ बंद हेबोनी कोनोसी नेटवर्क रो सिम। सबु नेटवर्क सिम रो सेवा वैधता नियम रे बड़ परिवर्तन आनिबाकू चिंता करुछि भारतीय दूरसंचारक नियामक प्राधिकरण। एथिरे बिना कोनोसी डाटा रिचार्ज रे भी एक्टिव रहिबो सबु सिम। एही नियम द्वारा जेउ माने एकाधिक मोबाइल बा सिम व्यवहार करुछंती सेमानक रिचार्ज खर्च कमिबो। मात्र 20 टंका रिचार्ज कले जणे यूजर्सक सिम 4 मास पर्यंत एक्टिव रहिबो। परवर्ती खबर, 12बाटी दिनिकिया फेब्रुआरी 2 रु टिकेट बिक्री। प्रथमे ऑनलाइन रे मिलिबो टिकेट। 12बाटी अंतर्जातीय मैच फेब्रुआरी 2 रु आरंभ हेबो टिकेट बिक्री। उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन रे टिकेट बिक्री हेबो। फेब्रुआरी 2 तारिख रे ऑनलाइन टिकेट बिक्री हेबो। सेहीपरि 6 और 7 तारिख रे ऑफलाइन रे अर्थात काउंटर रे टिकेट बिक्री हेबो। क्रीड़ा मंत्री सूरज सूर्यवंशी अध्यक्षतार कटक ओसीए कार्यालय रे एने बैठक आरंभ होइछि। फेब्रुआरी 9 तारिख रे 12बाटी स्टाडियम रे भारत और इंग्लैंड मध्य अंतर्जातीय दिनिकिया मैच खेलाजिबो। परवर्ती खबर, गर्जिले मिशन शक्ति महिला। जिलापाल कार्यालय भितरକୁ धसई फसिले। बारिपदा जिलापालଙ୍କ कार्यालय परिसर रे गर्जिले मिशन शक्ति महिला। जिलापालଙ୍କ कार्यालय भितरକୁ धसई फसिबा सह जोरदार प्रतिवाद करिसंती। राज्य सरकारଙ୍କ मिशन शक्ति पुनर्गठन निष्पत्ति को विरोध करिसंती। मयूरभंज मिशन शक्ति रो एग्जीक्यूटिव कमिटी आंदोलन को ओह्लाइछंती। जीवनर अधारू अधिक समय मिशन शक्ति रे काम करिया परे एबे सरकार पुनर्गठन आଳରେ सेमानଙ୍କୁ हटाई देबाकू प्रयास करुछंती बोली सेमाने अभियोग करिसंती। दरकार बेले कामरे लगाई एबे अनावश्यक भावरे सेमानଙ୍କୁ फोपाड़ी दउछंती बोली अभियोग करिसंती। आज बारिपदा ठारे जिला मिशन शक्ति महासंघर 6000 रु अधिक सदस्य 6 दफा दाबी नहीं एक विराट शोभायात्रा करी विक्षोभ प्रदर्शन करिसंती। स्थायी नियुक्ति ईसी सदस्यांकु नियमित दरमा, जीपीएलएफ सदस्यांकु मुंडपिछा भत्ता, सहरांचल ईसी सदस्यांकु मासिक भत्ता सुनिश्चित करिबा आदि दाबी नहीं मयूरभंज जिलापालଙ୍କୁ दाबीपत्र प्रदान करिसंती। दाबी पूरण नहेले आगको विरोध आहुरी जोरदार हेबो बोली चेतावनी देइछि संघ। परवर्ती खबर, भद्रक जिला परिषद बैठक रे हंगामा। विभिन्न समस्या को नहीं मुहांमुही बीजेपी बीजेडी। भद्रक जिला परिषद सम्मिलनी कक्ष रे हंगामा। सप्तम जिला परिषद बैठक चालुथिबा बेले विभिन्न समस्या को नहीं मुहांमुही होइछंती बीजेपी बीजेडी। एही समय रे चांदबाली आरडी जोन रो जिला परिषद सभ्य तथा जिला युव बीजेडी नेता प्रिंस राकेश नायक पाटितुंड करथिले। हठात शासक दल नेतांक ऊपर पाटितुंड करथिले। एहाकू विरोध करथिले भद्रक विधायक सीतांशु शेखर महापात्र। परे एही घटना को नहीं चांदबाली विधायक व्योमकेश राय सहित उपस्थित थिबा नेता और कर्मी माने बीजेपी सरकार विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार नारा देथिले। जिला परिषद बैठक रे एभली गंडगोल जोगु किछि समय पई उत्तेजना देखा जायतिला। बैठक रे जिलार समस्त विधायक और भद्रक जिलापालଙ୍କ सह समस्त सरकारी ऑफिसर उपस्थित थिले। परवर्ती खबर, लोकसभा भवन रे प्राक बजेट बैठक। प्राक बजेट बैठक लोकसभा भवन रे प्राक बजेट बैठक चली। यह पूर्व अर्थ विभाग पक्षर साधारण लोकों
ମତାମତ ବି ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। 2024-25 ବର୍ଷରେ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ମୋହନ ସରକାର ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ ସେ ନେଇ ବସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ବୈଠକରେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ଭେ। ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ଭେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଜୁନ ସିଂପୁର ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଅର୍ଜୁନ ସିଂପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଭେର ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ 1.5ରୁ 2 ମାସ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାରି ଭିତରେ ଆବାସ ସଂଖ୍ୟା 2 କୋଟିରୁ 3 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଆବାସ ମିଳିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଖଣି ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଜେଲ୍ ଛକରୁ ଆର୍ଡିସି ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଖଣି ଖନନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଏପିଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଏହାସହ ହୀରାକୁଦ ପାଣିର କମ୍ପାନୀ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ, ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଛକରୁ ଆର୍ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଶେଷ ଖବର, ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଗଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଲ୍ଫି ହେଲା କାଳ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଖସିପଡ଼ି ଛାତ୍ରୀ ମୃତ। ଟାଙ୍ଗିରିଆପାଳ ଶଗଡ଼ପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ମଝିରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ବଡ଼ବିଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଡଲଙ୍ଗ ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।